Osian dwi'n gweithio yma yn Emsbarc ar y Lôn, a heddiw dwi yn wirfoddolwyr ac yn gweithio yn yr Caffi Trwsio sgenna ni. Mae gennym ni lwyth o bethau'n cael ei drwsio. Fydden ni wedi cael heddiw da radios, cymysgwr sment, motobeic, bob math o bethau. Os mae'n gallu ffitio trwy'r drws, fydden ni gael look arno fo. Dwi'n cofio gweld advert ar Facebook yn deud fedrwch chi helpu allan yn Caffi Trwsio. A dyma mi feddwl, pam ddim? So nes i helpu allan flwyddyn dwytha, a dwi wedi bod yn gwneud bob mis yn Pwllheli a weithio'n dod i Bangor. My background professionally was working for the NHS as an audiologist, but I've been sewing by hand and machine for over 50 years. I've been knitting for about 50 years. Trydanwr oeddwn ni o blaen, a dwi'n hoff o DIY, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg. I've been helping with the repair cafe for about a year because Emsbarc were helping me start up my small business. I can do a bit of everything because growing up I've been used to fixing bits and pieces or helping family with stuff, so I've got varied skills from that, and then my product design degree as well. Mae gen ni arbenigwyr mewn electronics, textilia, pethau mecanyddol, bob math o bethau rili, ond maen nhw i gyd yn galluog iawn efo be maen nhw'n neud. Os ydych chi'n meddwl bod o ddim yn gallu cael ei drwsio, dewch fi. It's very satisfying to fix toys that have sentimental value and fix clothes that would otherwise have to be thrown out. Dwi'n hoffi dod yma a da ni cael profiad da. I find it really fun, really interesting, having a nosy at things and trying to work things out is something I'm always interested in, looking how things work, how to get things back working. Dysgu oddi wrth pobl eraill hefyd. And it's great, sometimes people come in and ask how to mend their own things, and then I can pass on a skill. Pawb ratha ryw deulu bach cartreflus yma. Mae yna lot o bobl yn dweud, o faint dwi arna chi? A dwi'n di wneud un byd, un peth dwi wedi wneud i drwsio fo. Da ni'n misio pres, mae bleser gweld gwynebau nhw wedyn bydd dweud, wedi drwsio? A mae'n dweud, na, sut? Mae hynna'n brysurus iawn. Da ni'n cael hwyl yma bob tro, swn i'n dweud rhyw fath ei gilydd. Ond na, peth gorau di pe mae rhywun yn llwyddo i drwsio rhywbeth i'r cwsmar a maen nhw'n gweld gwen ar wyneb y cwsmar wedyn bod e wedi trwsio. Os mae gennych chi unrhyw sgiliau mewn, electroneg, pethau mecanyddol, os da chi'n engineers, be bynnag, a mae gennych chi ddigwyn ar yn rhydd, bob chydig o wythnosau, dewch lawr a gwirfoddolwyr efo ni.